Nestled between volcanic mountains that cradle the Priangan Valley, there stands a city that never truly sleeps, not when the aroma of its kitchens lingers long into the night. Bandung, a name that, for millions of Indonesians, is not merely a city on a map. It is a memory of taste, a feeling carried in the stomach, and a promise that keeps people coming back. Sitting at approximately 768 meters above sea level, Bandung is blessed with cool, crisp air and fertile volcanic soil. Yet beyond its natural beauty and urban sophistication, there is one force more powerful than anything else that draws visitors from every corner of the archipelago. It's food. In a small alley called Gang Parta Atmaja, tucked behind the busy streets of the Andir district in Bandung, something extraordinary happens every morning. Something that has been happening in the same spot, in the same way since 1920. Dough slapped by hand onto the inner walls of a clay and brick tandoor oven, fired with wood charcoal, baked from the inside out. There are no machines here, no digital timers, no factory conveyor belts, just hands, fire, heat, and memory. Karena kita semua masih tradisional, kita nggak pakai mesin sama sekali. Dari awal adonan, kita bikin adonan, terus dari awal manggang, semuanya kita pakai cara tradisional. Mungkin kalau misalkan sekali-kali bisa lihat, kita semuanya masih pakai kayu bakar, kita tempelnya manual pakai tangan, bahkan kita kipasinnya juga masih pakai kipas manual semuanya. Dan rasanya pun beda, dari wanginya pun karena kita pertahanin tradisi kita, dari kayunya, dari bahannya, semuanya ya mungkin masih mirip lah sama originalnya yang ada di Tiongkok sana. The business is now managed by Kokacha, the third generation of the Kautui family, who has spent his life perfecting a recipe he inherited from his father, who inherited it from his father before him. Aku sebenarnya bantuin orang tua, karena ini kan sebenarnya usaha keluarga ya. Jadi aku biasanya bantuin selain aku punya kerja. Jadi biasanya setelah ini tutup aku lanjut kerjaan aku sendiri gitu. Jadi pagi-pagi biasanya aku bantuin. The recipe is a closely guarded family secret. The ingredients are simple: wheat flour, yeast, milk, a touch of sugar, and sesame seeds pressed onto the top. But the method and the proportions belong only to this family. What makes Kompia so unlike anything else? Kalau misalkan sejarahnya, sebenarnya Kompia ini kue untuk perang. Jadi di Tiongkoknya sendiri dipakai untuk perang. Di zaman itu kenapa dipakai buat perang? Karena Kompia ini kebetulan cukup awet ya, dia bisa tahan lama, sekitar seminggu lebih bahkan di luar ruangan. Nah, tentara Cina di zaman itu tuh pakai ini buat perang karena ya tadi satu awet, yang kedua kalau misalkan mereka harus masak sesuatu itu kan biasa pakai api, pakai asap. Nah, itu mudah ketahuan sama tentara-tentara musuh. Makanya mereka lebih milih bawa sesuatu yang bisa langsung dimakan. Dan biasanya kenapa di Kompia itu ada bolong di tengahnya, karena biasanya dipakai buat benang dikalungin. Oh, dikalungin. Iya, jadi mereka langsung makan, tarik dari kalung mereka gitu. It is the method of baking that defines it entirely. The dough, soft, slightly sticky, already rested and risen, is divided by hand into small rounds. No molds, no cutters, just the baker's palms, shaping each piece with the same motion, repeated thousands of times over a lifetime. Then comes the critical moment. Each round of dough is slapped firmly against the inner wall of the tandoor oven. A massive clay vessel preheated to an intense, dry heat by burning charcoal below. The dough clings to the wall. It begins to cook from both sides at once, crisping from the radiant heat of the oven walls, setting from the hot, dry air above the fire. In roughly 15 minutes, the Kompia is done. The result is extraordinary. The outside is golden and slightly crisp, almost cracker-like. The inside is soft, chewy, and warm, with a faint sweetness from the dough and a nuttiness from the sesame seeds. Kiri ini yang namanya tadi Kautui, yang nama dari Kompia kita, Kompia Kautui. Itu dia pertama kali datang ke Indonesia tahun 1922. Nah, tahun 1922 dia datang ke Indonesia, tapi bukan di sini tempatnya, cuma masih di Bandung, cuma bukan di sini. Nah, kalau yang sebelahnya itu tuh sebenarnya besannya. Nah, yang dua terakhir ini kakek sama nenek saya. Nah, mereka pertama kali pindah ke sini tahun 62. Di sini? Iya, pindah ke sini tahun 1962. Nah, sampai sekarang masih di sini. Some say that is exactly how this bread got its name. This is the story of Roti Kompia. Awalnya cuma ada original aja, jadi dia mirip kayak roti kosong aja sebenarnya, nggak ada apa-apanya, cuma roti, terus di atasnya kasih wijen. Cuman
seiring zaman ya, apalagi anak muda zaman sekarang kan mungkin ngerasanya bosan ya kalau misalkan Iya, nggak ada betul. apa-apa di dalamnya. Jadi kita inovasi terakhir kita tambahin daging babi sama rumput laut. A fire is lit inside a large clay oven shaped like an ancient jar. The heat builds slowly, and then, one by one, rounds of dough are slapped firmly against the oven's inner walls with a sound that echoes through the alley. Bapak kalau boleh tahu kerja di sini itu udah berapa tahun ya Pak? Saya udah 24 tahun. 24 tahun. Nah, apa yang bikin Bapak tuh betah kerja di sini selama 24 tahun nih Pak? Jadi kayak gimana ya, ke yang punyanya udah nggak asik ini lagi, udah nggak segar gitu. Oh, berarti udah deket lah ya Iya, Pak udah istilahnya ya? deket. Bapak kerja di sini sendiri aja? Kalau dulu mah sekitar 10 orang, Oh, udah tinggal 10 saya orang. sendiri ya. Oh. Jadi peminatnya emang agak kurang sih sekarang. Dan Bapak tuh di sini pekerjaannya tuh ngapain aja Pak? Dari bikin adonan sampai matang sama saya. Kalau proses pembuatannya kan rotinya kan dimasukin ke dalam tungku tuh Pak. Iya, Nah itu suhunya panas banget ya. panas. Kalau boleh tahu tuh suhunya berapa derajat tuh Pak? Itu nggak bisa diukur ya, paling dikira-kira sama tangan. Oh, Jadi kan udah lihat teman, jadi kayak di sini ya, ini teh nggak, kalau terlalu panas si kuenya tuh jatuh, kalau terlalu dingin lengket di sini. Oh, nempel di Pas, dinding-dindingnya ya? Jadi kerasa ke tangan dan kalau pas. A bread born on a battlefield in China over 460 years ago, carried across oceans by immigrants, and kept alive today by one stubborn, proud, and devoted family in Bandung, Indonesia. Terus kalau hari-hari biasa paling 250 aja. Kalau ini mah khususnya kue kompia aja. Kalau yang lempia mah ini Berarti beda ya? ya beda. Berapa lama Pak di pangkalnya? Sebentar, cuma paling Pembakarannya. 20 menit matang ya. Itu harus selalu dikipas-kipas ya? Iya, nggak boleh berhenti sama ini kan, nggak boleh diam gini sambil diangkat-angkat, dideketin ke kuenya. Itu buat apa yang nih? Ini buat nanti proses pematangan dibakar, di sininya kayu bakar. Jadi sambil dikipas gini, Oh gitu, jadi Iya. kayak apinya bukan dari luar sini? bukan, dimasukin ke sini. Cuma dari ini aja? Iya. Momen yang paling berkesan buat Koko selama berjualan roti kopian ini? Momennya lebih ke arah ketika orang-orang yang datang sih, orang-orang yang datang selalu ngomong pertahanin karena ini tradisi yang bakal hilang lama-lama kalau misalnya dipertahanin. Roti Compia began as a solution to war, a bread designed to feed soldiers in silence, to help them move unseen through an enemy's territory. It was never meant to be a delicacy. It was never meant to be an heirloom. And yet here it is, more than 4 centuries after General Qi Jiguang first pressed dough onto the walls of a battlefield oven. Still being made, still being eaten, still carrying within its simple golden crust the weight of an entire civilization's journey. From the shores of Fujian, across the South China Sea, to a quiet alley in Bandung, Compia has traveled further than any soldier ever intended. It is not just bread, it is a letter written in flour and fire, passed from one generation's hands to the next, asking only one thing in return: don't let the oven go cold.